Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième session de Game of Presidents. Game of Presidents est la simulation du concours présidentiel qui réunit les présidents et présidentes des clubs et associations de l'IHEC Carthage. Je suis vraiment honorée d'être ici parmi vous. Je suis Ravi Fatma, une étudiante en M1 analyste financier à l'IHEC Carthage et je serai la modératrice pour aujourd'hui. Avant tout et tout d'abord, j'aimerais bien que vous accueilliez avec moi mes chers invités, mes honorables présidents, Monsieur Skander Ben Arfa, le président du club l'IHEC Carthage. Bienvenue avec nous, Monsieur Skander. Merci beaucoup, Aïch. Madame Wafir Khaliji, la présidente du club Positive Community. Bienvenue, Madame. Merci. Madame Eya Kharbish, la présidente de Enactus IHEC Carthage. Bienvenue, Madame. Et finalement, Madame Rania Khabouchi, la présidente de Photographie Lab. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais bien aussi remercier l'équipe organisatrice de HEC Nyon, HEC Model of United Nations, d'avoir organisé cet événement dans ces conditions-ci et d'avoir bien veillé au respect des procédures sanitaires. Alors, j'aimerais bien vous rappeler des procédures du Game of Presidents. En fait, Game of Presidents, il est réparti en 4 thèmes. Le premier thème, ça sera généralité. Ça sera des questions sur l'identité de votre club. Un deuxième thème, ça sera sur l'activité du club. Un troisième thème, c'est sur les objectifs et la vision du club. Et finalement, un quatrième thème, ça sera micro-libre. C'est comme son nom l'indique, vous aurez du temps pour véhiculer n'importe quel message que vous voulez à votre public. Et il y aura aussi une dernière partie, c'est ma partie favorite. En fait, cette dernière partie, c'est une partie Q&A. On a déjà collecté des questions qui sont sur la box Instagram par vous, chers publics, et on va les poser à nos chers candidats. Et bien sûr, cette partie, c'est juste la partie qui pourra être interactive. Donc, vous pouvez interagir entre vous, et bien sûr, ça sera dans le respect mutuel. Donc, vous avez aussi le droit de réponse. Donc, si vous vous sentez visé par l'un de vos collègues ici, vous pouvez répondre, mais vous pouvez avoir un seul droit de réponse dans le sens où no feedback to feedback. Donc, voilà. Et aussi, j'aimerais aussi que vous respectiez le temps. D'accord, c'est bien clair? D'accord. Si tout le monde est prêt, on peut commencer? Oui. D'accord. Alors, commençons par le premier thème. Généralité, identité. Commençons par Enactus. Votre question est la suivante. Alors, votre club, il agit dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Pouvez-vous expliquer ce concept à nos spectateurs? D'accord. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est quoi? C'est le fait de faire un projet qui a un impact social, environnemental ou économique. Donc, il faut que ce projet كيفاش نقولوا يخلي يكون الى en fait le projet لازم يكون يمس un des SDGs par exemple Life on Land ولا اللي هو qui a un impact par exemple à l'économie, كيفاش on crée des emplois par exemple, ou à l'environnement, on peut par exemple utiliser une ressource abondante dans bien un projet, ou par exemple économique qui va développer l'économie d'une région ولا حاجة. Donc c'est plutôt ça l'entrepreneuriat social. J'ai encore du temps. Vous avez encore du temps. D'accord. Merci beaucoup. La deuxième question, ça sera à Positive Community. Est-ce que vous avez réussi à créer réellement une communauté positive à travers vos activités, madame? Bon, je crois qu'on a bien réussi à créer une communauté positive à travers les formations et les conférences en rapport avec la communication, gestion du stress, gestion du temps et tout. Donc, on est une équipe assez dynamique et assez motivante. والوبجيكتيف نتاعنا سي بالغير نحب نحكي كي نقولوا بوزيتيفيتي ساعه راه مش معناها باش نحكيو انا جوست نشوفوا الحاجه بوزيتيف في الحكايه مي بلوتو اون فا ريسونتير لا نيجاتيفيتي اي حاجه فيها بوزيتيف ونيجاتيف مي احنا نحبوا ديما اون ساتاش بور ديمينيي النيجاتيفيتي هذيك دونك هذه l'objectif نتاعنا دونك فوالا. D'accord, merci beaucoup.
La question suivante, c'est à vous, Monsieur Skander. Alors, pour le Lilio Club, comment combinez-vous les trois axes suivants? L'aide humanitaire, le financement et la nouveauté. Et la nouveauté, d'accord. Donc, en gros, comment nous travaillons soit à travers les actions, vont décoller, sûrement pas pour les collègues ici, les grandes surfaces, Carrefour ou l'Arkea, نجيبوا منها الفلوس ونعملوا منها نجاوبوا على الكوتي humanitaire بتاعنا. والا اترافير دي زيفينمون اللي البينيفيس نتاعهم يمشي دونك في الكوتي humanitaire. Tout en sachant, humanitaire, aide humanitaire, financement et nouveauté. Quant à la nouveauté, nous sommes des étudiants de HEC Carthage, donc ça fait partie de notre ADN, tout ce qui est nouveauté au l'école. Chaque année a un plan d'action spécifique, les nouveautés. Donc voilà. On fait comme ça. كل عام واحد يجيب idée جديدة. On va parler peut-être من بعد على البلان d'action تاعي, les idées que je dois voilà, combiner وكل شيء مع بعض. D'accord, merci beaucoup. Et la dernière question dans ce thème, c'est à Photographie Lab. Alors, vous avez opté pour une stratégie de rebranding. Veuillez justifier ce choix stratégique, s'il vous plaît. Merci pour votre question avant tout. احنا قبل ما يصير ريبراندينغ ما صار برشا تخمام دي ريشيرش والكل وما وصلنا ان بدلنا هكا كان على خاطر بوغ اميليوري ليماج نتاعنا والكل دونك اون ا فو كو باش ينجم انه يطلع الكلوب اكثر ليماج نتاعو والكل دونك اون ا شونجي لو نو. Et le nom a une signification que اللي هو يخرج من الفاك يخدم بالبرودكسيون يخدم بالريشيرش نتاع لو بروجي لي الاكتيفيتي فوتو يخدم بالكرياسيون وباي حاجه نوفو باي حاجه عندها ريلاسيون بالفوتوغرافي والكل دونك سي بور سولا on a pensé changer la stratégie الكل معناها من غير ما نخرجوا على الفاك يعني نبقوا في الفاك مي ان ميم طون نخرجوا لبرا نخدموا مع لي زونتربريز ديجا عملوا قبل الكونفينمون وحتى بعد الكونفينمون خدمنا مع لي زونتربريز لي ستارت اب لي زونيفرسيتي لي انستيتيو وحتى سنين ماشيين هكاكا. D'accord, merci beaucoup. Alors pour le premier thème, les questions c'est bon, merci beaucoup. Commençons maintenant le deuxième thème qui sera sur les activités de chaque club. Et bien sûr, chers candidats, si vous avez une question, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez toujours, vous avez le droit bien sûr de demander l'explication. Donc, commençons le deuxième thème, les activités. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Skander. Alors, pour le Lilio Club, quel est l'ordre de priorité des cibles de vos actions caritatives? Et selon quels critères cet ordre est-il établi? Voilà. قبل ما نعطيك لوردر باش نعطيك احنا اون سو باز سور كوا في الليو كيف ما تعرفوا لو ليو كلوب il est parrainé par اللاينز كلوب واللاينز كلوب عنده دي زاكس اللي يخدم عليهم دي زاكس هذوما هما كيما نقولوا احنا دي زاكسيون بريوريتير والا لي سيبل كيف ما قلت انت الاهم بالنسبه لنا احنا عندك اول حكايه احنا عندنا 6 اكس عندك اول حكايه تو سكي لوت كونتر لا فام دونك العباد اللي مالوغوزمون ما عندهمش شنو ياكلوا ثاني حكايه عندك الفيو تو سكي العباد عندهم مشاكل في الدار ثالث حكايه لي فيكتيم دي كاتاستروف ناتوريل لونفيرونمون زاد اش عندنا اخر عندنا جونيس عندنا كيسكو جاو المرضى بالديابيت الفعليك ومرضى بالكونسير انفونتيل دونك فوالا احنا هذوما لي زاكس نتاعنا واحنا اون باز خدمتنا على لي زاكس هذوما توت ان ساشون اللي راهو كل كلوب ليو عنده توت اون اوتونومي معناها يل بو فير افيك كيف ما يحب هو ينجم حتى يخرج من الاول هذيك علاش ديجا ملي بدا الموندا نتاع عام السنين ديجا ماسيف ça fait 2 mois on a déjà touché 3 axes اللي هي الفيو nous travaillons actuellement على action qui vise 50 enfants عندهم trisomie 21 من بن عروس هذا بالنسبه للفيو ثاني اكس l'environnement on a fait l'action nettoyage des 3 plages de la Goulette وثالث اكس اللي مسيناه c'était quoi c'était cancer
فوالا عملنا دي دون هزيناهم لصالح عزايز اوبيتال صالح عزايز دي دروغ انتي كانسيروز العباد المرضى فوالا. D'accord, merci beaucoup. La question suivante, Positive Community. Alors, y a-t-il un équilibre entre les hard skills et les soft skills dans le choix de vos formations? داكور ميرسي بور لا كيستيون. اول حاجه دونك لهنا احنا نحبوا نخدموا على حاجه اللي مالوغوزمون مش قاعده تتقرا في الفاك نتاعنا اللي هي السوفت سكيلز. على خاطر برشا عباد يقول لك انا جوست تنقرا نجيب دي موين باهيين ومن بعد نمشي نلقى خدمه هكا. اخك الحكايه هذه غلطه، خاطر هيك من بعد كي باش تخرج للمارشي دومبلوا راهو مش باش يسالك كان على الهارد سكيلز نتاعك، باش يسالك شنو هي تخيط بيرسوناليتي نتاعك، باش يسالك الفي اسوسياتيف في الفاك وكل. دونك هذا احنا دورنا انا نخدموا على السوفت سكيلز. On assure on doit bien sûr assurer l'équilibre ما بين hard skills و soft skills, mais spécialement احنا قاعدين نركزوا على tout ce qui est communication, tout ce qui est gestion du stress, intelligence émotionnelle وكل اللي هو بالحق الحاجات qui va te distinguer نهار اخر في المارشي d'emploi. Donc هذا l'objectif نتاعنا. Parfait, d'accord. سامحني d'assurer aussi l'équilibre parfait ما بين الفي بروفيسيونيل والفي بيرسونيل نتاع l'étudiant. Oui, très bien. Passons maintenant à Enactus. Alors, Madame Elia, le fait d'avoir plusieurs projets en cours simultanément ne risque-t-il pas d'éparpiller vos efforts et d'affecter votre efficience? D'accord. Donc, ça, le fait d'avoir plusieurs projets à part, c'est un point positif. On va toucher à plusieurs axes. Après tout, un projet, donc le problème avec un prix de solution, il y a dit un projet. Donc, là, l'axe, قاعدين نخدموا على plusieurs solutions en même temps. Donc, بالعكس حاجة باهية. Concernant l'équipe ou l'équipe ou كل شيء, en fait, il faut juste faire une gestion d'équipe باهية. Par exemple, si un grand projet يستحق نعرفش 7 membres, نعطيو 7 membres. Si un grand projet يستحق أكثر 12 ولا 20 membres, نعطيو 20 membres. Donc le fait d'étudier le projet ou la faisabilité نتاعو et نقسموا les équipes نتاعنا بالباهي ولي تاش يكونوا بالطبيعه اديكوات مع les membres وكل شيء. Donc كل شيء يبدا منظم. Normalement ça va, il n'y a pas يعني d'énergie gaspillée ولا on va pas être éparpillé. بالعكس يعني après tout c'est un projet ما تنجمش 40 membres يخدموا في un seul projet. Ça sera aussi ça fait trop de tâches ويعني بحق يعني كل عبد في بلاصتو. Un projet في 7 membres, راه بحق كل عبد هذاك عنده des tâches معينين. Donc non, c'est pas un problème d'avoir plusieurs projets. Merci beaucoup. Alors, Madame Rania, photographie là. La photographie, elle peut toucher plusieurs axes. Pourquoi êtes-vous plutôt focalisé sur la couverture médiatique? احنا قبل الريبراندينغ كنا درسنا فوكاليزي en fait par les deux départements اللي هما الكوفرتور ميدياتيك والليفينمونسيل. Donc خاطر احنا في الديفينيسيون نتاعنا comme un club de photographie on assure la couverture médiatique et en même temps on organise des événements liés de la photographie. Donc بعد الريبراندينغ لقينا اللي احنا il faut travailler sur tous les départements. معناها الكوميونيكاسيون ليفينمونسيل سبونسورينغ الكل. خاطر on a vu que من غير اي ديبارتمون انت ما تنجمش تخدم على انت ما تنجمش تطلع الكلوب نتاعك. اي بيسك احنا نخدموا على انه يكون الكلوب بلو برو لي ممبر نتاعو يخرجوا بلو بروفيسيونيل. دونك احنا نراو اللي لي ديبارتمون الكل ابار ليفينمونسيل اللي هو يخرجوا منه دي زيدين تاع لي زيفينمون بالكل. رينا زاده اللي لي زوتر ديبارتمون يخدموا على نفس الحكايه اللي هما لاميغراسيون دي ليماج نتاع الكلوب نتاعنا. فوالا. Vous êtes vraiment, vous êtes en train de m'épater par vos réponses. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous. Donc, passons au troisième thème, objectif et vision. Je veux que vous gardiez ce niveau. Alors, Enactus. La Tunisie passe par l'une des récessions économiques les plus graves. Quel impact et quelle contribution comptez-vous mettre en place afin de jouer un rôle dans le redressement économique et social en Tunisie? D'accord, vous pouvez expliquer encore le point récession D'accord, récession économique c'est principalement à cause du Covid-19 malheureusement. Donc la pandémie et déjà la Tunisie elle est en train de vivre une récession économique depuis la Révolution. Et déjà votre axe c'est l'entrepreneuriat social. Donc quel est l'impact
de vos activités, de vos projets et quelle est votre contribution afin, disons, de jouer un rôle et d'impacter, que ce soit économiquement ou bien socialement, les individus et votre cible. D'accord. Donc, je vais commencer par une citation en anglais. In the face of challenges that most opportunities are found. Donc, on est en train de passer par une période difficile. C'est vrai, il y a beaucoup de challenges, mais la période difficile, elle crée aussi des besoins معينين. العباد بحق يعني يستحقون يمكن il y a d'autres problèmes. Donc, il faut vraiment saisir ces opportunités pour impacter encore plus. يعني, que ce soit sur le point économique, social. نحن عم نعمل البريود كونفينمون دو 3 موا سيتي بحق اكثر بريود انكتوس خدمنا فيها لي بروجي نتاعنا اكثر وقت بحق ضربنا فيهم اون فيت نحن اون ترافاي سور دو بروجي ايكولاند اي ويغرو عم نعمل بحق اون با اريتي يعني سي فري لو كوفيد ونخدموا بالدار بالعكس يعني يافي عباد يستحقونا باغ اكزومبل في البروجي نتاعنا ويغرو نخدموا على اللوكال بزنسز فما خياطه نخدموا معاها pour développer le local business نتاعها وكل اللي هي بحق cette femme elle avait besoin de nous يعني مش besoin نعطيوها فلوس وكهو ينفيو الفلوس هيكم elle avait besoin ان نطوروا لها الخدمه نتاعها خاطر كيما انت قلت يعني كوفيد وكل elle avait besoin d'argent donc نحن on était là pour développer البزنس نتاعها ويجرو وبحق عاوناها donc la crise كوفيد بالنسبه لنا نحن c'est vraiment ça crée des opportunités مش العكس. D'accord. La question suivante, c'est à Positive Community. Alors, Madame Wafi, votre activité, elle incite le développement d'un esprit créatif et innovateur. Comment concrétisez-vous cela dans votre chemin de développement en tant qu'entité? سمحت في الاخر en tant que Entité. Ah d'accord. معناها كيفاش سمحت C'est-à-dire, vous êtes en train d'inciter les gens à développer un esprit vraiment qui est créatif, d'avoir de nouvelles idées, de ne pas suivre la norme disant. Comment cela vous le concrétisez? Vous êtes en train de promouvoir des objectifs vers les autres. Donc comment vous êtes en train de concrétiser cela dans votre entité, à travers vos membres? Comment cela est-il concrétisé réellement? D'accord. أول حاجة احنا l'objectif نتاعنا إنه فما برشا عباد عندهم ان تالون فريمون معناها عندهم يقولوا في رواحهم مي جوست عندهم مثلا ان مانك دو كونفيونس ولا يخافوا باش يعديو انتروتيان ولا اي حاجه دونك هذا الرول نتاعنا ان نحتضنوهم وانهم يكونوا ان ممبر دو لا فامي على خاطر ابخي تو كل واحد فينا عنده ان بوتنسيال دونك احنا اترافير لي فورماسيون نتاعنا نحبوا اون ديناميز معناها البوتنسيال هذاك انه نخرجوا لا ميور فيرسيون نتاع العبد هذاك ونخليهم يفانكر لا تيميديتي يكومباتر لي بور نتاعو انه يخرج من الزون دو كونفور اي تو دونك هذا لوبجيكتيف والفيزيون نتاع الكلوب. Passons maintenant au Léo Club. Monsieur Skander, donc quel serait alors votre projet caritatif au profit de ces établissements? Je vais donner une idée ou la حاجة عملناها déjà. On a un peu touché. C'est quand vous voulez. Si vous voulez communiquer une idée de projet, si vous avez tout de suite une idée. D'accord. في البوان هذا j'aimerais d'abord نحكي على un détail اللي صار في الصيف اللي هو وقت اللي حسينا اللي كورونا effectivement موجودة في تونس والخطر موجود. كلمنا البيرو نتاع ليو كلوب ياش في سيكارتاج كله عملنا ريونيون استراتيجيك pour adapter notre plan à la situation ولا الكونجونكتور نتاع البلاد تو. وكيف ما قلت انت on a découvert ان ولا en fait c'est pas découvert mais فهمنا اللي nous devons nous focaliser على البوانات هذوما اللي هما tout ce qui est action qui touche qui ont un impact long terme كيما صغيرات bien sûr. Donc voilà اول action عملناها وقتها c'était pour la rentrée scolaire. Donc عملنا 25 كارتابل ايكيبي هزيناهم مكتب في حي تضامن وفوالا هذا اول بوان. ثاني بوان باش نحكي تو على المستقبل اللي في لي زوبجيكتيف نتاعنا في البلان داكسيون هذا اللي اون فا توشي كيف ما قلت انت تو سكي ايكول تو سكي حاجه تهم الصغيرات خاطر ستا امباكت قوي برشا معناها حاجه لون تيرم الصغيرات ما يلزمهمش سي نوتر فيتور معناها ابري تو فهمت. Du coup voilà
Normalement, j'ai répondu. Oui, Voilà. oui, tout à fait. D'accord. Et dernière question, photographie là, Madame Ramia. Le numérique, il est en croissance continue et rapide. Alors, comment comptez-vous actualiser vos skills et techniques en photographie pour les membres, vous en tant que club, dans votre vision? La première partie, C'est que le numérique, il est en croissance continue et rapide. Il y a vraiment une révolution digitale, il y a toujours de nouveaux équipements, de nouveaux skills à connaître dans la photographie et tout. Donc, comment vous suivez l'actualité et vous êtes toujours up-to-date dans le domaine de la photographie? باهي احنا ديما فما لي فورماسيون تاع الفوتوغرافي نعملوا لي فورماسيون دو باز من بعديك يبداو لي فورماسيون بروفيسيونيل ولي فورماسيون بروفيسيونيل راهو حتى لي فورماسيون دو باز راه مش يعلمك كيفاش ولا يوريك كيفاش انت تعمل الكادراج والا كيفاش تصور في الضوء في الظلام هكا هاو راه يعطيك حتى الماتريال اللي تنجم تخدم به والكل سينو راهو ديما معناها احنا راهو ماناش ان كلوب معناها يخدم هكا هاو رانا زاد جونغ نتقابلوا نبقوا نضحكوا نحكوا الكل دونك ديما تاع فما ديسكوسيون تاع شنو فما شنو ما فماش لي زاكتواليتي اللي فما والكل دونك انكونسيامون باش تلقى روحك تبدا عارف ديجا ديزيكيبمون لي ماتريال اللي موجودين شنو طلع توا شنو اللي وحتى اصلا حتى في الفيسبوك انت تعمل ريشيرش صغيره تطلع لك الدنيا الكل في الفيسبوك معناها تبدا ديجا عارف شنو موجود والحديث ديما يجيب. D'accord, merci beaucoup. Alors, passons au dernier thème, micro libre. Vous aurez du temps, en fait 1 minute 30 pour parler, pour véhiculer n'importe quel message que vous voulez à votre public. Donc, on va commencer par les Yo Club. Ok. Vous avez le temps. Donc, ok, je peux commencer. Donc voilà. Donc Lyon, grâce à Game of Presidents, je vais atteindre, je peux atteindre la majorité de notre jeunesse filiée HEC. Avec allez, je vais en profiter, pas pour vous inviter à postuler pour le Léo Club, mais plus important que ça. Chers camarades, Lyon, tous à la période saïda. Ou ce qui m'attriste le plus, c'est pas la situation par le bled, mais plutôt l'espoir, les قادر فيه كل يوم بنهار يدفع في عينيكم. Nous avons tous oublié et nous sommes les seuls à pouvoir rêver في تونس. احنا les seuls اللي نجموا نحلموا، كان ما نحلموش احنا شكون باش يحلم. Donc bâtissons ce pays من الرماد اللي خلوه لنا nos précédents ou changeons ce qui semble inchangeable. Donnons naissance à une nouvelle Tunisie et comme disait Charlie Chaplin, you the people have the power. Avant de finir, j'aimerais dire une chose pour les réalistes, il y en a منهم برشا في تونس, qui vont dire que c'est absurde, que c'est illogique de changer les choses. نحب نقول لهم اللي nous ne faisons pas les choses parce qu'ils sont logiques et faisables. Nous faisons les choses parce qu'ils sont difficiles et semblent impossibles. Sinon, à quoi sert de vivre? Merci. Merci beaucoup. Alors, Positive Community. D'accord. أنا مش نحكي جست على إنه العباد تجي الريكروتمون تاعنا كل ما باش نحكي على لي زيتيديون بصفة عامة. راهو التجربة نتاع الفات ماهيش باش تقف عند الكور والاكزامانات وكل شيء. راهو بالحق لازم التجربة نتاع الفات تعيشها بحلوها وبمرها. اش معناها؟ معناها راك لازم بالحق تمشي تكتشف الفي اسوسياتيف في الفاك وتمشي تجرب حاجات جدد وتعمل حاجات جدد على خاطر من بعد راهو بالحق ماهيش باش تعاود لوبورتونيتي هذيا. الفاك باش تلقى فيها برشا عباد اللي هما ديفيرون عليك انت باش تتعلم منهم هما باش يتعلموا منك. دونك بالحق ما تحرمش روحك من لوبورتونيتي هذيا وفي كونفيونس ان توا وافونس توا وان vous attend باش تكون membre من famille Positive Community et on est toujours là pour vous. Et merci. Merci beaucoup. Et l'actu. Bon, on est des jeunes, الأكثرية العباد بحق les étudiants de l'IHEC نحب نقول لكم
on est là pour impacter notre pays, pour changer notre pays. نحن العباد اللي تخدم في اناكتوس on n'est pas juste là باش نزقوا اللي تنجم توفى في نهار ولا ما نعرفش انا في جمعه. نحن on est là باش نعاونوا العباد، باش نعاونوا التوانسه pour développer notre pays. Les projets اللي نخدموا عليهم c'est de l'entrepreneuriat social, un projet qui est durable اللي بحق ينجم يكري ما نعرفش انا des job opportunities، يعاون عباد، يعاون دي فامي، عباد كانت ما نعرفش انا باش تموت بالشر، العبد هذاك انت كي تخلق له ان امبلوا راك بحق تمنعه. زاد بحق لا في اسوسياتيف في الفاك بحق حاجه ياسر مهمه، سورتو بحق انك كي تدخل في كلوب وتعرف اللي انت t'es en train de faire quelque chose. بحق on est en train de changer notre pays à travers le club هذايا. On a fait beaucoup de projets اللي بحق يعني معروفين. Donc بحق postuler اي عبد بحق don't underestimate yourself. اي حاجه عندك une compétence في اي حاجه تعرف تحكي مع العباد، ما نعرفش اوكي حشام تعرف تحكي مع العباد اما tu sais faire du graphic design ولا اي حاجه on a besoin de vous, on a besoin de toi. بحق نيزيتي با ما تقولوش ليه نخاف وبرشا خدمه وكل سي فغي فما خدمه باش نبدلوا بلادنا ان امباكت وان بروجي دي ريونيون اكسيتيرا، اما زاد فما لو كوتي اللي ياسر محلاه اللي بحق باش تعرف على العباد باش تعمل صحاب. tu vas vivre une expérience بحق qui est très ok. En fait, je tiens à vous rappeler que vous avez le droit de réponse si vous vous sentez visé par des paroles de... Vous avez le droit de réponse, donc je passe, avant de passer photographie. C'est bon, personne ne va demander le droit de réponse. D'accord. Très bien. للعباد سورتو لي نوفو ايتيديون والكل باش يبقوا يسالوا علاش عندنا دي كلوب ما عندهمش ريلاسيون بالجيستيون بيسك احنا ايكول دو جيستيون والكل. نحب جوست نحكي اللي راهو لي كلوب مش كلمه نتاع قرايه، راهو انت تنجم تخرج عندك الدبلوم نتاعك اما او ميم طون نتعلم حاجه اخرى جديده. معناها كي تدخل بوزيتيف كوميونيتي باش تبدا نتعلم السيلف كونفيدنس، باش تدخل اليو باش تبدا نتعلم كيفاش انك تعمل الاعمال الخيريه فوالا، باش تدخل في اناكتوس باش تتعلم لونتربرونيا سوسيال، كيفاش تدخل في لونتربرونيا مي او ميم طون سوسيال، معناها باش تعرف عباد اكثر والكل. دونك راهو برسمي لي كلوب ياسر حاجه مزيانه، اكسبيريونس ياسر محلاها، صحيح باش تتعب الكل اما راهو تعلمك كومون تو جير طون طون، تعلمك كيفاش تنظم وقتك، لومبلوا نتاعك سواء يبدا فارغ سواء معبي، تعلمك بالرسمي. بالنسبه للفوتوغرافي راهو مش بالضروره انك تكون فوتوغراف ولا عندك كاميرا. انا هذا عامي ثالث بالتوا ما عنديش كاميرا، تخابط باسيوني بلا فوتوغرافي اما ما عنديش كاميرا. برشا عباد دخلوا من الاول من الزيرو توا هاوينهم يخدموا بالاستوديو نتاعهم بالكليون نتاعهم معروفين على الاخر. دونك بالرسمي مش معناها كهو. Et je peux répondre à quelque chose? Un droit de réponse, on demande bien sûr, oui. نبدأ؟ Oui. دونك فاطمة فايقتني قالت العبد اللي يحب دروا دو ريبونس يتكلم. ما نعرفش انا تو من فهمت اللي هي قالت احنا ما نهزوش القفه. شوف والله لا je veux dire une chose. والله خاطر je me sentais même pas visé اما جبران يفيقني. اللي تو سامبلومون يا جماعه اللي تفرجوا اهم خموا في حاجات بلوز امبورطونت كو سا، وكيف ما قلت لكم خموا في البيان تاع تونس وبوستولي ليناكتوس خاطر اي ما غفلت با اناكتوس ما يحكيوش هكا. بوستولي بوغ اناكتوس راهم خدامه وراهم باهيين برشا وفوالا وخدموا تونس ونحيوا مخاخكم الحاجات الفارغه هذم الكل مفيدة لتونس. D'accord, merci monsieur. Merci beaucoup. Malheureusement, juste c'est la dernière partie qui nous reste, c'est la partie Q&A. Le temps est vite passé avec vous. Positive Community. Donc il y a une question qui vient de notre public à vous et qui dit quelles sont les tâches attribuées à chaque département? Quelles sont les tâches
attribués à chaque département. D'accord, donc on a 4 départements. Département sponsoring, département événementiel, département COB ou RH. Donc les activités de sponsoring. Donc les meilleurs que le développement personnel, مش le développement personnel, juste les membres نتاعنا. حتى les bureaux exécutifs, كستريس اللي كم تمشي تجيب ان سبونسور نتاع تمشي تدبر انفورماتور به كل شيء. دونك هذاك زاد نحبوا نعملوا لي ممبر نتاعنا والبيرو اكتيف. دونك كل واحد عنده لي تاش نتاعو. سبونسورينغ دونك تو سكي سبونسورينغ تاع لي زيفينمون كل شيء. ايفينمونسيال تو سكي عنده دي زيدي نوفيل هكا وكرياتيف وكل شيء. RH, tout ce qui est relation avec les membres ou même les membres des bureaux de chai. Ou donc tout ce qui est événement, donc il y a de l'événement ou il y a D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, deuxième question, Léo Club, Monsieur Skander, considérez-vous Rotaract comme votre concurrent le plus important? هو ديجا تو كنت نحكي على بوا اللي شوف حتى الانفورماسيون هذه انا سميت ايجال بيرسونيلمون انا عندي بريوريتي واحده تونس بريوريتي واحده بريوريتي معناها البلاد اللي نعيشوا فيها احنا كونكورونس والا لا جمله روتاراكت صحابنا مش عاد غدوه كيكا بشرى صحابنا كسوا روتاري ولا روتاراكت لاينس وروتاري ليو روتاراكت صحابنا ساعات نخدموا حتى مع بعضنا بقى انا قلت لك هي بيا لي كونكورونس بيا ليسبري نتاع كونكورونس انه شكون بقى بيرسونيلمون انا سميت ايجال على الاخر اون بو ترافايي انصومبل كان فما حاجه مانيش نظهر لها هذاك الكوتي الخايب كوتي بي كونكورونس يمكن ميم سي انا تو في حاله تونس توا الحق اعطيني جوست تونس تمنع وتونس تتحسن من بعد بيديت كونكورونس هكا محلاها شكون يكون خير شكون يعمل ايفينمونات كي توش بلوزيور بيرسون فهمت donc voilà. D'accord, très bien, d'accord. J'adore votre esprit sportif et concurrent. Alors, la question suivante, c'est la photographie. Il y a une de nos followers sur Instagram, elle est inquiète. Elle dit, est-ce que j'ai besoin d'avoir de connaissances en photographie pour accéder au club? Rassurez-la, s'il vous plaît. لا pas forcément. معناها انت صحيح لازم تبدا عندك باسيون تاع لا فوتوغرافي والكل. اما مش لي كونيسونس نتاع لازمك تعرف كل شيء ولا حتى لي باز والكل معناها تنجم تبدا ما تعرفش الكادراج كيفاش اما جوست هكا تعمل تصاور جونغ كي ترى حاجه تحلى في عينك والكل. وانت ديجا اول ما تدخل باش تصير لك فورماسيون دو باز تعلمك كل شيء. انا ديجا كي دخلت الفوتوغرافي دخلت تصيح نصور الكل اما ديما غلطه في الكادراج ديما ما نعرفش نعمل التصويره بالباهي والكل حتى في الايديتينغ والكل. دونك ماهيش نسيتي هذيك باش تكون عندها دي كونيسونس الكل جوست لا باسيون وكهو. D'accord. Alors si vous êtes en train de nous regarder, chers followers, rassurez-vous et postulez pour photographie là. Alors, la question suivante est l'actus. Alors, qu'est-ce qui vous a fait perdre la compétition nationale? D'accord. Bon, je نقول لك الحقيقة بالطبيعة il y a des causes فما حاجات عملناهم صحاح فما حاجات عملناهم غلطين après كنا نغلطوا. الحقيقة إناكتوس إنسات اللي هما ربحوا الكومبيتيشن ناسيونال they deserved it. l'idée نتاعهم elle était innovante وكل mais après tout يعني c'est une compétition كل عام مرة نربحوا مرة نخسروا ما نجموش كل عام نربحوا والله غالب هذيك هي it's a game après tout. mais بالحق فما حاجة نحب نقولها اللي هي سي لو سلوغان دو لاكتوس we all win. بحق الكلنا نربحوا يعني ما صحيح فما اون كومبيتيسيون مي كنا قاعدين نخدموا على بلدنا وكنا نحبوا نبدلوا من بلادنا ونطوروا منها. دونك بالحق نحن رابحين في الحاجه هذيا. دونك الفو بلوتو يعني نتعلموا كي خسرنا عملنا نتعلموا من الغلط نتاعنا وكيفاش نجموا نصلحوهم. اما ما نقعدوش نقولوا شنو الحاجه اللي خلتنا نخسروا كهو. بالحق لازمنا ديما اون افونس. Sinon, j'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, très bien. En fait, une autre question pour les Yo Club. Il y a chaussette Kaur. Il y aura cartage Kaur, pardon. Il y aura cartage Kaur cette année.
هذه معلومة c'est une très bonne question اللي tout simplement كيفاش تكور كنا نعملوا لها في دي نحضروا في لي بريباراتيف نتاعها وكيف ما قلت لك قبيله كانت الغينيون استراتيجيك اللي عملناها كيف الكوفيد قوات في تونس on a trouvé que jusqu'à présent كيفاش تكور ça sera pas faisable le semestre الاول بقى السمستر الثاني في السور ان شاء الله زاد en même temps en espérant que ما تزيدش تدهور اكثر ونورمالمون ما تزيدش دونك فوالا بقى لي بريباراتيف قاعدين يمشيو من توا معناها بالحق اون فا ميم سي باش تتوخر مي باش تكون خير برشا من كيفاش تكون اي كيفاش تكون ستارت الدنيا دونك فوالا فو سوري معناها ابلوي من كيفاش تكون عام السنه. Très bien. Que des positive vibes ici. Donc, malheureusement, notre session pour aujourd'hui, elle arrive à sa fin. J'aimerais bien remercier l'équipe organisatrice encore une fois pour m'avoir offert cette opportunité. Je suis vraiment reconnaissante et je suis vraiment honorée de mes honorables présidents. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et aussi, j'aimerais remercier nos sponsors et nos partenaires, en fait, Business & Co, le Coworking Space, notre partenaire médiatique Photographie Lab et Sticker Me. Merci, passez une bonne soirée et ne ratez pas la dernière session de demain. Au revoir.